പൊങ്ങുക പൊൻകൊടിയേ പൊങ്ങുക മൂവർണ്ണ കൊടിയേ പൊങ്ങുക പൊങ്ങുക പൊൻകൊടിയേ പൊങ്ങുക മൂവർണ്ണ കൊടിയേ ത്യാഗത്തിൻ പൊൻ സ്നേഹത്തിൻ തത്വം കുങ്കുമമോതുന്നു പാലൊളി വെള്ള വിളിച്ചോതും ശാന്തതയോടെ വിളങ്ങുക നാം ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികൾ നേടുക നാം ഹരിതത്തിൻ. Good morning one and all. I wish a very happy Independence Day to everyone. This is always so exciting to come together to celebrate a historic day with a feeling of patriotism and sense of oneness. We hoist our national flag and sing national anthem with great pride. I hope you all are safe and secure during this pandemic time. This COVID-19 pandemic has halted normal lifestyle of people across the globe. But the virtual world has come to the rescue. Amidst this deadly outbreak of COVID-19, I strongly believe that hope is strength. Now, we all are in a new era of technology and it is a key aspect of learning. We focus on online learning as it is a new methodology of teaching learning. At Mother India Public School Kallara, we are dedicated to a student-centered program that promote academic excellence through an enriched, rigorous, interdisciplinary curriculum. Let us promise each other in setting and reaching the attainable goals, working harder and smarter, and taking our school and students' achievements to a next level of greatness. I congratulate everyone on this 75th Independence Day. Freedom does not come easily. We all are indebted to our national heroes who made this country what it is today, and also each and every person of defense forces of our country who is offering 24-hour rough service in order to safeguard us. As a patriotic citizen, let us put an extra effort into performing our civic responsibilities. Our diversity should not be seen as a weakness, but as our great strength. It is only through working together that we can build a resilient and thriving nation. Happy Independence Day. Jai Hind. Good morning everyone. I am Nandana Srijit from 10th standard. First of all, a very happy Independence Day to all. Today, I proudly take this opportunity to speak a few lines on our 75th Independence Day. On the tantalizing morning of this holiday, with patriotic fervor and pride, on 15th August, each Indian fills his heart with immense respect and love for his motherland. Diving deep into the reels of India's history, one could see how the freedom fighters fought to win the battle and envisioned rising India to become an independent nation. Their invaluable sacrifices led us to live in a civilized state. As the youth of the nation, it's our prime responsibility to sacrifice ourselves in contributing to our mother nation. Finally, I would like to end my speech by saluting all the noble personalities on this precious day. Jai Hind.
today we are fortunate to live in one due to the vision and sacrifice of our freedom fighters. After independence, Jawaharlal Nehru became the first Indian Prime Minister to hoist our national flag. By unfurling the national flag and singing the national anthem, students, teachers, parents and other individuals came together to celebrate Independence Day. Indian Prime Minister also hoists our national flag on the national capital, New Delhi. The colors of our national flag represent different things. Saffron signifies courage and sacrifice. White signifies peace and truth. Green signifies faith and chivalry. In the center of our flag, there is an Ashoka Chakra that contains 24 evenly distributed spikes. In the end, we cannot merely say that 15th August is solely about freedom. This day is a plethora of emotions. It reminds us of the pain of being enslaved, of the strength in unity. It defines sacrifice. It gives us an example that some wars can be won with non-violence and of all the things, to make it value and cherish the freedom we have today. It's our responsibility as proud citizens of this country to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of our country. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां शुभलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्। ജന്മഭൂമി ഭാരതം, കർമ്മഭൂമി ഭാരതം, നന്മയാർന്ന ജന്മനാടിൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ നാളിത്. ജന്മഭൂമി ഭാരതം, കർമ്മഭൂമി ഭാരതം, നന്മയാർന്ന ജന്മനാടിൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ നാളിത്. അമ്മയായ ഭാരതം, നന്മയായ ഭാരതം, സ്വന്തം ജീവൻ നൽകി പോലും കാത്തിടേണം അമ്മയെ. ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फेंकाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून गए, है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो मेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ, ओ,
saluted and national songs are sung in everywhere. On this day, people remember the sacrifice of the great freedom fighters. The President of India addresses the nation on the eve of Independence Day. Patriotic songs are played everywhere, the schools, television, college, radios, etc. Independence Day marks the celebration of our freedom. Here is the end of my speech. Thank you and have a nice day. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुवासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् सनिनि सनिनि स स सनिनि सनिनि स स निनि स स स निनि नि स स स म प नि स रे स स नि नि ध नि वन्दे अगस्त 15, 1947 में हमारे भारत को स्वतंत्रता मिला है। आज हम 75वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस समय हमारे देश के लिए बलिदान किए हुए सब वीरों को याद करना चाहिए और हमें ये प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हम अपने भारत के लिए अपने जीवन भी बलिदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Lokmanya Tilak, Lala Lajpat Rai, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmi Bai, and many others devoted their entire life for the independence of our country. Today we are fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental rights. On this day in 1947, India became free from the British rule. On this day, the Prime Minister of India hosts the national flag at Red Fort in New Delhi. The Indian Army, Navy and Air Force comprise the parade at Red Fort in New Delhi. The Chief Minister of the state hosts the national flag. Thank you. Jai Hind. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। We should respect our nation. I love my country and I am proud of my India. Jai Hind. We should celebrate this day with great spirit. On this great occasion, we host our national flag and sing national anthem. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें इसकी है गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें इसकी है गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। വട്ടക്കണ്ണട വച്ചിട്ട് വടിയും കുത്തി നടന്നിട്ട് നമുക്കു നാടിതു നേടിത്തന്ന ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ, നമ്മുടെ ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ, നല്ലതു മാത്രം ചെയ്യാനും നല്ലവരായി നടക്കാനും നമ്മോടോതുകയാണ് അപ്പൂപ്പൻ, നമ്മുടെ ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ, ഗാന്ധി अप्पूपन, गांधी अप्पूपन। भारत के राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है हमारा स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त का दिन हमारे भारतीय लोकतंत्र और भारतीयों के लिए बहुत खास दिन है। इसी दिन हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले लोगों को गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि वे स्वतंत्र भारत के में जन्म लेने के लिए भाग्यशाली ही। यहाँ मैं अपने शब्दों को समाप्त कर रहा हूँ। And students are distributed. I love my country very much and I am proud to be an Indian. Jai Hind. 1947, India was declared as a free country on this day. On August 15, 2021, India will be celebrating its 75th Independence Day, as the Tricolor will be confirmed from the Red Fort by the Prime Minister Narendra Modi. Every year we celebrate this day with pride, as on this day, auspicious day, we got the freedom from the colonial rule of the British. The Indian Independence Bill was introduced in the British House of Commons on July 4, 1947 and passed within a fortnight. On August 15, 1947, India became a free nation with the verification of India and Pakistan. I'm wishing you all a very happy Independence Day. हमारा भारत देश में बहुत ही दिवस खास होते हैं। उनमें से एक है अगस्त 15, जो कि हमारा देश का स्वतंत्रता दिवस होते हैं। इसी दिवस में ही हमें गुलामी की जंजीरों से आजादी मिली थी। परंतु ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि
हमें यूं ही नहीं आजादी मिली, बल्कि हमारे देश में मौजूद बहुत ही लोगों और अमर संदूबों ने अपनी जीवन अपनी भारत माता को प्रदान कर ही हमें आजादी प्राप्त हुआ था। हम इस दिवस अपनों को स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं प्रदान करते थे। हमें अगस्त 15, 1947 में आजादी मिली थी। इस साल कोविड-19 के कारण हम सोशल मीडिया का प्रयोग कर अपनों को स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं संदेश के रूप में प्रदान कर रहे हैं। इस दिवस हमारे देश का राष्ट्रपति एक दिवस पहले ही अर्थात अगस्त 14 में ही अपने देश का नाम संबोधन किया जाता है और अन्य नेता भी इस दिवस के बारे में कुछ वाक्य बोलते हैं। आप सबको एक खुश भरा स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। ഈ വർഷം നാം 75ാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം എന്ന് തുടങ്ങി അഹിംസയിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന സമരങ്ങളിലൂടെ 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തു. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ വൻ ശക്തികളിലൊന്നായി ഇന്ത്യ വളർന്നു. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിച്ച ധീര നേതാക്കൾക്ക് ആദരവർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും നാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ മഹത്തായ ദിനത്തിൽ നാം ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുകയും ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാനും മികച്ചതാക്കി മാറ്റാനും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഭാരതത്തിന്റെ 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും തുരത്തി ഓടിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിരവധി സമരങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും നടന്നിരുന്നു. ദേശീയ നേതാക്കളാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയെയും മറ്റ് ധീര ദേശാഭിമാനികളെയും നാം ഈ നിമിഷത്തിൽ സ്മരിക്കുക തന്നെ വേണം. It celebrates to remember the day we got freedom from the British in 1947. Main great leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose and others sacrificed their lives for freedom of our country. We should remind the sacrifice of our leaders and the people. Jai Hind, Jai Bharat. Namaste. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले ही इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसा यहाँ आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसा यहाँ आसमां का। देश मेरे देश, देश मेरे देश, देश मेरे देश, तेरा कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व से तुझ पर तेरे झंडे को सलाम है। This day one of the most important day because we got freedom from the British rule on the 1947. On the day we should remember Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14 അർദ്ധരാത്രി. സുദീർഘവും സംഭവബഹുലവുമായ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയ സമയം. ഓഗസ്റ്റ് 15 സൂര്യോദയം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേതായിരുന്നു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട ജനഹൃദയങ്ങളിൽ മയങ്ങുന്ന ഭാരത സമര ചരിത്രത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലും അവിടെ ദേശീയ പതാക ഉയരുന്നു. നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടി പണയം വയ്ക്കില്ലെന്നും ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഹാനികരമായ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്നും ഈ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം.
जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे